Di ba mas nami pa na gani yanda? Kaya tong ligate, pinikoy lang to, inikwan kinarataw. Hi, tamis. Ini tamis naman ni. Pilate isa ka kilo? 130 lang. Gwapa. Gwapa pa sa akin. Tama umot, no? Customer, si Lola naman sini makaon sang mangga. Shout out sila sa Bacolod. Shout out sa Bacolod dahil Tita Rizal. Isaga comment sa diyo na ano ko guys. Jesus name, maubos na ito. Thank you, Auntie Mayra. May baklon ka pa to. Bilin lang di danay eh. Puli ka na. Tapos ka panindahay. May kwan ka. Bye, Ted. Thank you again. Ma'am, sir. Mangga po. Lansones bangus. Hello, good afternoon, Manten Uncle. Yes, matamis po. Ay, may available amon bangus ha. Dito lang pwesto namin, Manten Uncle. PATC Annex Building. Sa gilid ang pwesto namin. Tapos, sorry, may bangusan kami. Be. Magkano kilo, Be, ng bangus mo? 50. Boss, boneless. Eto, may plastic na pang boneless natin, Manten Uncle, para fresh at malinis. Para hindi dapuan ng mga langaw. Para malinis, Manten Uncle, kasi open na siya. Kaya nilagyan na ng plastic yan. No worries na kayo, Manten Uncle, kasi may plastic nating boneless. Fresh po yan. Bili na kayo dito for only 120 and BB 120 and 130 have. Yan. Manggata, Lansones. Good afternoon. Please like and share. Available kay Tita. Ta. Birthday na bukas ni Hubag-Hubag, girl. Manten Uncle, lubusin nyo na po ang paninda ni Tita na Hubag-Hubag para may pangluto siya bukas ng pansit niya. Wala siya panghanda. Yan na lang. Tayo bakit? Panghanda ni Tita. Manten Uncle, baka daw may bigay dyan kay Tita ng cake kasi birthday niya bukas. Balo na ni si Tita na lumos sa sabaw ang iya ex looking for a fam. Oh, gwapa-gwapa. Ang ganda-ganda ng hubag-hubag ni Tita. Daing na bangus, Manten Uncle, oh. Sure, hello po, RV, go. Punta ka na dito. Bili ka, ha. Ma'am, hubag-hubag, ma'am, sir. Ma'am, sir, hubag-hubag. Tita, pila ni okay para makwan sila. 120. Oh, punta na kayo dito, Manten Uncle, ha. Grabe, oh. Fresh na fresh. Bago lang to, Manten Uncle, oh. Nan. Kung tinatamad kayo maghugas, Manten Uncle, eto na. Diretso prito na ihaw. Diretso luto na, Manten Uncle. Timplado na ni masarap pang sumsuman, pang ulam. Kayo bahala kung ano gusto nyo.
Bilhan nyo na po si tita para maubos man tinangkol birthday ni tita bukas. Yung gift nyo na lang. Sana maubos itong paninda niya. Thank you so much. God bless. May fresh bangus din po kami and mangga and lansones, of course. Gata mo bala display ang balmuta mo ni. Ara para magano, dasigan na para taas. Kung dirita ni baliskat kaya, i-repack na ni tanan ng kalamansi, i-repack ko na ni. Para diri niya mangga. Ma'am, guwapa di ma'am, sir. Mangga lansones available. Hello po, good afternoon. Please like and share. Magandang po. Thank you so much very much. I love you. Mag-vlog ka mag-vlog. Dami kong paninda, manten angkol. Sana Lord maubos. Manten angkol, hindi napag-ibot. Ang diri na nakabulat. Pusin ko na diri. Ma'am, sir, mangga, tabi bangus. Hi, ma'am. Bakal lang, ma'am. Ma'am, bakal na, ma'am. Guwapa naman, promise. Bagoy naman kay tita, ma'am, baligya. Bakal na, ma'am. Manawi na, ma'am. Nagkipot ko na si ma'am. Hello po, please like and thank you so. Yes, kayan guwapa kag singgitan todo amo na. Mantanang kolog guwapa mo bang Ros o diyan kayo ipakita daga. Ipakita gang bang Ros si model dala. Ara fresh na fresh mantanang kolamon bang Ros, grabe naka-lipstick pantindira walang lipstick. O, nagmo-model, matambok pa. Matambok. Ay! Naka-lipstick, ibig sabihin, fresh na fresh, bagong harvest, manten ang kolo. Fresh, bangus, manten ang kolo, available. Lugas, ibi pa hindi ka budlayan, mag-imbis. Para gwapa, pag ilan taon. Ma'am, bang rosary, ma'am, sir, gwapa, gidang bangus.
share. Good afternoon, everyone. Lanzones, mangga, calamansi. Wow, yes! Perfect! Uncle Narciso, Marshales, perfect. Ini, daing na hubag-hubag na bangus na pusaw sa kalamansi, toyo, panghimagas, ang mangga. Perfect! Punta na kayo dito, Manten Uncle. May malalaking fresh bangus din kami dito. Perfect pang inihaw, pang sigang. Kayo bahala. Ngayon, pumunta na kayo dito at bumili kasi fresh na fresh. Yes, madami kaming paninda, Manten Uncle. Kasi mahina na po yung bangusan namin, kaya kailangan namin mag-add ng ibang paninda para kahit papano, diba? Mangga, lanzones. Gol sa bangros, kuya kulway, kagijaga testing kolkat. Hindi pwede ma-steam ang bangros. Iba na luto eh. Diba? Angkol ah. Anong naluto? Hindi kagid bala kalusot ya, Paul. Ma'am, guwapa mo bangus, ma'am. Fresh na fresh, ma'am. Mangga, lanzones, bangus. Bakal na, te. Wow, sana all. Yabe, sante, ya, guwapa-guwapa na ya. Nalagyan ko siya sa katong ano to ka December. Ito pa mangkot. Why dito pa dapat? Sa diin, ante. Kasi why kuya ka baki? Bakal na dati guwapa na, te. Ya prino pa ya sante ya. Kalamansi 20 pulo Manten Uncle. Oh, nami Manten Uncle among bangus matambok. Dako-dako, oh, ang laki ng bangus. Fresh na fresh amon bangus. Hi, ano na? Musta na ka? Guwapang gabakal si ante. Te, may mangga ko di bala, te. Eh, wala ko tukwan. Te, may mangga ko di kag lanzones, guwapa. Bakal na, sir. Asin pa ka, asin. 250, sir. Pila ni ga? 20. Ano gani? 20, te. Isa, te. Ano gani ga? Oh, hello. Hindi ko classmate. Yan, pa-picture buang. Itla. May tilatan. Tilatanan, be. Hi.
Kilala si mo yan. 250 mo? 250? 235? Ren, Oh. kaya ko din si Kuya na kuya kakilala si mo kaya. Salamat. Nagpa-invest ako, kilala na ako. Beer? Abole. Ma'am Lansones, ma'am, sir, tenay mo tayo mangga Lansones. Hindi lang Matamis. Uy, naku budget ka rin bakal pagubugas. Pilay mo lang. Hindi na magbugas te. Ha? Hindi ka mo rin supong istan. Insong Japon. Then, Asenso. Bang Ross! Baka natin matamis, ito 100 lang te. Dalian natin o kay Macau, ni mo bata te. Paborito mo na namin, ito lang ito lang yung tamis. Te, dalian na. Hindi na ipagtilawig kay pabaklon ko sa dana. Para hindi kaya si ante kalusot ya. Te. Kaya para kung ga kuriit, 100 lang din, isa ka kilo. 100 pa lang. Oh, gwapa-gwapa mo Lansones for only 100 pesos. Madayok na lang ganit mo. Na, pag sa sunod yate, hindi ka na di mag-agi kaya hindi ka di kaluwas. Oh, diba? Gwapa-gwapa mo Lansones, 100 pesos lang. Hi, te. 50 lang imote. Sige, te, dahil lang. Kaya. Thank you. Imote 50 man, te. Ano ka sa mo baligya te? Butas no. Ay, why ka nagabaligya yan dati? Mayaman ka na. Thank you, te. Ante, thank you, gite. Ingat, te. Boss, balik ka naman din dasun liwata. Okay naman. Nakatapusan na. Wow, bilay manggay. Hi. Inubos ganyan, ting baligya ko. Wara. Pero katumpok pa. Lakad ko rin nga na bakal ka rin magkaos mga ako. Bye, te. Ingat, te. Bye. Tulog na. Malayo pa gano'n yung tren na yan na lang tao. Ano mo na, mawiyon na. Ay, nagpaano talaga. Bakal masunod lang ba niya? May kakilala na si Kuya. Sir, ano mo, sir? Ready, sir. Tapos bakaldason. Ma'am, bangus na di, ma'am, sir. Okay na, thank you. God bless. Alam ka mo. Sure, wala po. Problema. Mangga, ma'am, sir. Hello. Hi, Elizer. Thank you sa star. Hi, ta. Bakal na ta. Elizer, bakal na di mangga. Hukag, bangus. Manami, di among bangus subong bala. Tambok. Malayo pa gano'n kita. Hello, Uncle Derek. Si Raj. Hello po. Ano ya si Uncle ya? Why nagani ka bakal? Kapi ng bawi pa. Binabakal sa sang locos. Kaya kundi bumulaw ka. Mangga, matamis-tamis. Shoutout kay Christian.
honeymoon na. Wow, ano? Hello, shoutout kay Sir Christian Cartujano. Sir Christian, bili ka na po dito. Nagwapo-gwapo git. Hindi ko 250. Yes po, this July 31. Bukas na ang birthday ni Tita Lourdes. Tito Mark. Naman ka birthday ka mo, Tito Mark? Mangga, ma'am, sir. Bili po kaya. Woo-hoo-hoo. Charis. Ma'am, gwapa naman. Amon bangus. Hi, Uncle Cyril Coderias. Na-miss ko tuloy ang lansones. Sige, Uncle. Uncle Cyril, dahil na-miss mo ang lansones, ako po kakain para sa'yo. Magpe-free taste tayo kahit wala pang bumili. Wait. Ito para kay Uncle Cyril. Yes, matamis po. Bisan gakuriit. Charis. Amo na yung tindera, honest. Mabakal na sila kung mabakal, oh. Nakatapos ko lang mag-toothbrush. For me, matanang call. Though hindi ko man gusto super tamis, gusto ko yung may ulo aslong gamay. Medyo mapait, kaka-toothbrush ko lang dami. O, gwapa-gwapang lansones ta. Bao ka birthday mo siya, Tito Mark. Advance happy birthday, Tito Mark. O, ito na sir, oh. Ma'am, bangus sa di ma'am, sir. Lansones. Yum, 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 yummy. Ma'am, ang gata di ma'am, sir. Lansones. Check na check. Galaway ka na. Yung bangus namin, mantanang ko, grabe, super fresh, promise. Ariyo, gwapa-gwapa, mantanang ko, lo, bangus ta. Ito, bilhin nyo. Namin natin sa ibang gani. Ang mga sa mall gani, gamay-gamay lang, 50 na. Di pa natin nipid sa kwan cream. Uy, 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 uy. Si Gaga, uy, uy. Mangga man, sir, bangus. Lasagna available po dito sa Lipunan. Thank you so much, Auntie Lucy. Thank you po, Tito Mark de los Reyes. Lasagna. Punta na kayo dito, Mantenangkol. Pwesto namin sa gilid lang ng kalsada. Tignan nyo kung gaano kagwapa ang bangus. Grabe, naka-lipstick pa yan. Naka-lipstick pa, Mantenangkol. Fresh na fresh. Bang Ross, ma'am, sir. Diba? Kita nyo naman kung gaano ka-fresh yung bangus namin. Mantenangkol, naka-lipstick pa yan. Lansones, mangga.
Hubag-hubag, mantanang ko, bili na kayo. 100 pesos lang, mantanang ko. Tatag 90, 100, 120. Barat. Ay mo na gani, kung bala mo yung quality mo baligya. Kabalo kaya magpresyo. Tawa bala, barato, pero ay mo ano. O, gwapa-gwapa, mantanang ko, lubag-ubag, o, kita nyo na. Bakal na ka mo mantanang ko, fresh na fresh ang hubag-hubag. Ready to prito ihaw. Ma'am, lansones, 100 lang, ma'am. Hi, Uncle Derek. Located po kami sa Lipunan, Roa City, Capiz. Roa City, Capiz. The seafood capital of the Philippines, Roa City, Capiz. Ma'am, Bang Rose, ma'am, sir. Lansones, mangga. Hello po. Please like and share. Thank you so much. Guwapa, di bang Rose ang mamantanang call? Boneless available din po dito. Boneless, bangus. Ma'am, lansones, 100 lang, ma'am. Mangga, ma'am, 130 lang, mangga, 130. Yes, sasabi ko na po. Ma'am, mangga, ma'am, lansones, bangus, boneless. Yabi, init, mantanang. Ay, bilat! Wala kayong narinig. Wala. Halatang hindi po kita followers kasi hindi mo alam kung ano yung boses ko. It's okay lang po. Thank you po at napadaan kayo sa live ko. Thank you so much. Ma'am, Bang Rosa di ma'am. Lansones, mangga. Mangga, ma'am, sir. Lansones. Yes, mango. 130 pesos only ang kilo. Ang bango. Sarap-sarap, oh. Ang tamis-tamis. Ma'am, lansones, tadi ma'am, sir. Mangga. Good afternoon, mantanang ko. Please like and share this live. Thank you so much, very much. Paul, bakal na.
Eh, galing tagang kuman sa 50. Galing tugas. Hello po, please pa-share po ng live natin. Thank you so much. Please like and share this live po. Thank you very much. I love you guys. Pa-share, and tap the live. Bangus, ma'am. Sir Lanzones, ma'am. Mangga. Hi, te. Ano ba, te? Pilang asin? Asin po, 20 lang, te. Ay, ini isa. Dayok, te. Bakal ka, te. Kalamansi. Isa na pulo. Si Bangus, girl. Pulo man yung balaw? Oo. 30 tanan. Hello. Salamat, auntie. Ma'am, asin Lanzones, mangga. Mangga, bangros. Init. Bibi na yabi. Sapos man dito. Bangros Lanzones. Mangga, tadi manten uncle. Please like and share manten uncle. Thank you so much. Oh, Sir Cesar. Hello po kay Uncle Cesar Frasco Sarao sa Junior. Thank you for always any star and for always watching Bangus Girl kay Pamangkin. Thank you so much, Uncle Cesar. Hope to meet you soon para makabili ka po ng paninda namin. God bless po and keep safe. Madami kaming bangus dito, manten uncle, ha? Fresh bangus and hubag-hubag. May mangga, migo. Mangga and Lanzones. Dayok, 20 pesos lang po ang dayok. Hello po, Kuya Cyril. Thank you for watching po. Gabi, sobrang init ng tinangkol. Kapal-kapal pa kasi yung tela ng damit ko. Bangros, ma'am, sir. Lanzones, mangga. Dumalibong, mangkusin. Get kag kainit. Ma'am, bakal na, ma'am. Bangus, ma'am, sir. Hubag-hubag. Lanzones, ma'am, sir, mangga. Diyos ko, Lord, gabing init ng tinangkol. Mangga, Lanzones. Bago-bag. Wala, madanay, kukol bang kukol? Bangros, Lanzones. Mangga, kol. Lagyan mo lang ng 10. Prutas ng 10. Hi, ma'am. You're so Baka naman, pretty. thank you, ma'am. Yabat, batablan ng nos. Wala mo sa slick. Si Ma'am Ten. Alas late. Iyato ko mo, deliver mo isda. Ay, oo. Dahil tayo. Pagbalik
balik ko kay Mang Los naman. Yan dakol. Ayan. Ay, dali. Galing sa nagbakasad. Bakal naman sa. Tawag siya mga timawa. Yan wala mga maid. Lain man gali ang kwan. Lain man ang balay day mamtin. Ang wala mga Facebook. Yan, dari ko yan. Si Ma'am Tin, isa kumawag si Lider. Deliver ka to. Ma'am, bakal na ma'am. Sir Lanzones. Mangga. Ma'am, sir, please like and share po. Thank you so much, very much. Ayan, pa-share po ng live natin. Thank you po. Tsaka punta na kayo dito. Fresh ang bangus namin. Mantanangkol. Fresh Lanzones, fresh mangga. Ang pwesto namin, nasa caption ko naman, Tenangkol. Located po kami sa Lipunan, Roa City, Capiz, in front of the ATC Annex Building. Thank you so much. Go po, Uncle Francisco. Punta ka po dito, bili ka po ng bangus para maubos na yung bangus namin. Fresh pa naman yung bangus namin ngayon man, Uncle. Ay, gabi, init. Ma'am, mangga, ma'am Lanzones, ma'am, gwapa, ma'am. Mangga Lanzones, kalamansi. Punta lang kayo dito, Mantenangkol ha. Bili po kayo. Mangga Lanzones. Lipunan, Roa City, Capiz, in front of the ATC Annex Building, Mantenangkol. Thank you so much. Kain na lang tayo kasi walang bumibili. Tayo lang kakain ng paninda natin. OMG! Nail and... Ma'am, bangus na di, ma'am. Nantanangkol, if looking po kayo dyan ng mga, talents,
much, very much. Pa-share po ng ating live para maubos na yung paninda ko. Thank you so much. Oo. Hi. Thank you. Bye-bye. Lanzones, mango, mangga. Hello po, Uncle Jella Filino. Kamusta po? Parang ngayon ka lang ulit. Parang ngayon lang kita ulit nakita sa live ko. Lanzones, mangga, Ma'am Sir Bangus. Tayo na lang kakain. Ubos na yung paninda natin, nalugi na. Nalugi na yung lanzones kasi ako yung kumakain. Tamis ah? Mangga lanzones. Carl! Hello. Ano yun yung miga? 50 lang. Sige, wait lang, miga. Yes, may customer na tayo sa lanzones. Mantan Uncle, 50 pesos na baka sila. Gaggers na isang pesos. Ay, miga, may tao. Thank you. Bye-bye. Lanzones, mangga. Yes, open kami dito. Mantan Uncle. Kahit wala po. Ay, sorry. Bangus, ma'am, sir. Mangga lanzones. Ay, gabi, sobrang init. Bye, bang restaurant. Lanzones, mangga. Ay, magkano palang benta ko? $50 pa lang benta ko Mantan Uncle. Wala! Natamaan ko lang, Paul. Natamaan ko lang. Ma'am, mangga tadi, ma'am. Lanzones, ma'am, 100 lang, ma'am, oh. Lanzones, mangga. Bakal na kamo. Mag-driving lesson naman ako karon Mantan Uncle after ko di live. Mag-practice ko karon. Ma'am, mangga, ma'am, lanzones. Okay! Sir, mangga, sir, lanzones, bangus.
thank you so much. Wala pa tayong isang oras na nagla-live. Please, pa-share this live. Thank you so much very much. I love you guys. Ma'am, bangus na di ma'am. Lansones, mangga. Kol, ano yung mo? Kolo kalamansi, kol. Lansones, mangga. Sana maubos itong paninda namin. Lord, mantenang call. Bili na kasi kayo. Thank you so much very much. 100 lang po ang kilo. Bangus. Lansones, 100 lang. Ma'am, bakal na ma'am. Lansones, pili na po kayo. Ma'am, lansones ma'am. lang kilo sa lansones, mantanang ko. Mangga, 130 pesos sa mangga. Grabe, super init. Bakal na kamuti, please. Ma'am, mangga, ma'am, sir. Share po. Hello po. Good afternoon, Manten Angkol. Kamusta po kayo dyan? Pa-share naman po ng live natin, Manten Angkol, please. Para para madaming makapanood ng live natin and madaming pumunta dito para bumili. Ayan, pa-share po sa lahat ng viewers ko. Sana mag-share po kayo. Maraming salamat po. God bless. Lansones, ma'am, sir. Mangga. Ay, bila. Ma'am, mangga, lansones, ma'am, 100 lang, ma'am. Ma'am, lansones.
tamis po. Mangga, ma'am. Lanzones, mother. Mangga, lanzones. Boyfriend mo, be? Be, ligo mo. Yes po, Uncle James. Gwapa-gwapa yung bangus namin, subong. Fresh na fresh yung bangus namin, mantenang kolo. Kita nyo yan, naka-lipstick pa yan. Gwapa, kita mon bangus, gwapa. Sir James, ayan po, gwapa mon bangus kadto na di. Available din po ang boneless. Bibi, ay mo bala mga ginakaon nga mga pagkaon? Ambot ikuon Pinakaig ko nga pagkaon, mo pa nakaon mo. Yes, pa Uncle James, Sarah Vanes, eto po Gwapa-gwapa, naka-lipstick pa na Uncle James, naka-lipstick. Alam mo. 250 lang kilo sang bangus, uncle. Matambo kag fresh na fresh ka harvest lang gid, subong lang nagabot na. Kadto na di, bakal na ding. See you, uncle. Bakal na Uncle Erwin Kyle Fuentes. Bakal ko na po. Pinili tayo na gid niya, guys, kay wala ya binta. Pinili tayo na ni mantenang ko kasi walang benta. Ma'am, ang lanzones na ma'am. 100 lang ma'am, atong lanzones. Guwapa ma'am mo. Mangga, bangus, lanzones. Nakinapoy na ko singgit man tenangkol. Ano ko dahil, behave muna ako. Wala namang bumibili. Sir, kalamansi. Lanzones 100, sir. Isa ka kilo po. Tunga lang. Tunga lang. May mangga man, sir. Kalamansi, sir, Ay, 130 lang ang kilo, sir. Eight lang man tenang call, may customer ko. Thank you, Lord.